बेंगलुरु के शिवाजी नगर के बाद बोमनहल्ली में कुश्ती का दंगल, कुश्ती की धूम। 7 सितंबर बरोज इतवार बोमनहल्ली के ITI ग्राउंड में हुए कुश्ती के मुकाबले। अंजुमन अल अंसार के तहत हुए कुश्ती के मुकाबले। इन मुकाबलों में तकरीबन 100 पहलवानों ने हिस्सा लिया। इन पहलवानों की हौसला अफजाई के लिए एक जानिब समाजी व सियासी शख्सियत मौजूद थीं, तो दूसरी तरफ नौजवान उलमाए कराम भी आए हुए थे। जी हां दोस्तों, शिवाजी नगर के बाद बोमनहल्ली में होने वाले कुश्ती के मुकाबले की खुसूसियत ये रही कि न सिर्फ सियासी व समाजी अफराद की रहनुमाई रही, बल्कि उलमाए कराम की सरपरस्ती भी हासिल रही। मौलाना मुफ्ती शेख इमरान कासमी और मौलाना मुफ्ती उमर फारूक कासमी व दीगर उलमाए कराम की ये फिक्र रही कि नौजवानों को बुरी आदतों से बचाने के लिए, ड्रग्स की आदतों से बचाने के लिए, मोबाइल फोन एडिक्शन से बचाने के लिए माशरे में सेहतमंद खेल को फरोग देना चाहिए। लिहाजा बोमनहल्ली के कायद सैयद सरदार की लीडरशिप में इसहाक पहलवान, असलम बाबा पहलवान, एजाज पहलवान, अफसर भाई और बिलखुसूस इंटरनेशनल पहलवान शर्मा जी व दीगर की मेहनत, कोशिश, काविश से शिवाजी नगर के बाद बोमनहल्ली में भी कुश्ती का ये मुकाबला मुनअक़द हुआ। कर्नाटक के वजीर ट्रांसपोर्ट रामलिंगा रेड्डी, मुकामी MLA सतीश रेड्डी, सैयद सलाम, कुपेंद्र रेड्डी व दीगर सियासी रहनुमाओं ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और बोमनहल्ली में नौजवानों को इस तरह का मौका फराहम करने की अंजुमन अल अंसार की खिदमत की तमाम ने सताइश की। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। He's an Indian politician and the transport minister and the Muslim minister, Mr. Ramalinga Reddy. He is on the way for the business. He is entering into the akhada and it is in honor for him to enter. ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. माशरे के अंदर गंदगी फैल रही है, बिलखुसूस नौजवानों में, कि आज का 9 साल से लेकर 19 साल का तबका, बिलखुसूस नौजवानों का, इस उम्र के नौजवान बहुत ज़्यादा मोबाइल एडिक्शन और ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। और उसके हल में और उसके सलूशन के तौर पर लोग माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों की निगरानी में, बड़ों की फ़िक्रों के नतीजे में हमारे शहर के नौजवान उलमाए किराम की एक टीम है, जिनके अंदर बड़ा अल्लाह ने दर्द भी दिया है, दिल भी दिया है, मेहनत का जज्बा भी रखते हैं, माल भी लगाते हैं, वक्त भी लगाते हैं, कुर्बानी भी दे रहे हैं। ऐसे नौजवान उलमा बड़ों की सरपरस्ती में एक तो फुटबॉल का काम शुरू किए हैं, जो कामयाबी के साथ पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चल रहा है। दूसरा ये कुश्ती का भी प्रोग्राम है, जो हमारे बिलखुसूस पूरे इंडिया में, कर्नाटका एक मशहूर रियासत है और उसमें भी बिलखुसूस बेंगलोर के अंदर, शिवाजी नगर के अंदर ये कुश्ती की 150 साल तारीख़ है। लेकिन शिवाजी नगर में बड़े बड़े पहलवान हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। धीरे धीरे वो कुश्ती ख़त्म हो रही थी और अखाड़ों में पहलवान तैयार नहीं हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जमात है, मुफ्ती उमर फारूक साहब हैं, और फिर हमारे मौलाना यूसुफ साहब हैं, मुफ्ती यासिन साहब हैं, मुफ्ती ज़हीर साहब हैं, और मुफ्ती सलीम साहब हैं, मौलाना ज़बीउल्लाह साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन उलमाए किराम ने फ़िक्र की और बिलखुसूस हमारे हरदिल अजीज़ सैयद सरदार साहब से हमने इस बात को पहुँचाया। उन्होंने माशाअल्लाह शिवाजी नगर के पहलवानों को पहुँचाया और 27 जुलाई MCC ग्राउंड के अंदर एक कामयाब मुकाबला हुआ। 50 पहलवानों ने वहाँ पर कुश्ती लड़ी और फिर उसके बाद बोमनहल्ली के अंदर भी इसका डिमांड बढ़ा, बल्कि अभी पूरे कर्नाटका के अंदर सब बच्चे कुश्ती का खेल खेलना चाह रहे हैं, इस खेल से जुड़ना चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन अल अंसार के बैनर तले हमारे सैयद सरदार साहब की क़ियादत में
اور ہمارے اسحاق پہلوان، ہمارے اسلم بابا پہلوان، ہمارے افسر بھائی، اور اس کے علاوہ ہمارے اعجاز پہلوان، اور بالخصوص شرما جی جو انڈین گورنمنٹ کی جانب سے افیلیٹڈ بھی ہیں اور ملٹری اور سول میں ان کی بڑی خدمات بھی ہیں. ان کی سرپرستی میں ماشاءاللہ یہ 2 کامیاب مقابلے ہو چکے ہیں. ہمارا موٹیو، ہمارا مقصد انٹرٹین کرنا نہیں ہے، کھلا کے سیر و تفریح کرانا نہیں ہے. ہمارا موٹیو سارے پہلوان، ساری آڈینس، سارے مسلمان، سارے ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، جتنے بھی سب آج اپنے بچوں کو لے کر فکر مند ہیں کہ یہ نشہ کیسے ختم ہو سکتا ہے. ہمارا موٹیو یہی ہے کہ ہم ہمارے نوجوان نسل کو بری عادتوں سے چھڑانا چاہتے ہیں. بس ہمارے اس کھیل کا یہی مقصد تھا. ابھی آئندہ مستقبل میں آپ کا اور کیا پروگرام رہے گا؟ ابھی اس کام کو مضبوط کرنا ہے. اس کام سے میں بلا چوں چرا تمام اپنے بھائیوں سے، بڑے چھوٹے ذمہ داران مساجد سے، علماء کرام سے، تمام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ میدان میں اتریں گے، کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کام بھی سمجھ میں آ جائے گا. اور دھیرے دھیرے جو چھوٹے موٹے اعتراضات بھی ہیں یقیناً وہ چیزیں بھی انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. تو لہذا میں تمام ذمہ داران مساجد سے، علماء کرام سے، اور NGOs جو چلاتے ہیں، نوجوانوں سے، اور پھر دانشوران قوم و ملت سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان کاموں کو اپنے علاقوں میں کرائیں اور دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ جو ہم ایجیٹیشن کراتے ہیں، پروسیشنز کراتے ہیں، جلسے کراتے ہیں، یہ یقیناً اس کا الگ فائدہ ہے. لیکن ڈرگز، موبائل ایڈکشن سے آپ اگر اپنی قوم کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا حل یہی ہے. شکریہ سر. آپ کا نام اور آپ کا تعارف؟ میرا نام شیخ عمران احمد ہے. میں بسم اللہ نگر کا رہنے والا ہوں. الحمدللہ 2 ادارے ہم چلاتے ہیں اور بقیہ سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ایک پروگرام منعقد ہوا تھا کشتی کے نام سے، الحمدللہ بڑا کامیاب رہا، بڑا اچھا رہا. اس کے جتنے بھی فوائد ہیں ان فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، سب چست رہتے ہیں، طاقتور رہتے ہیں اور باہمت رہتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ شہر بنگلور سے باہر نکل کر کے بھی ریاست کرناٹک میں اس طرح کے پروگرام منعقد کریں. ہر وہ کھیل جو شریعت کے دائرے میں بھی ہو اور انسان کے لیے مفید ہو وہ علماء کی سرپرستی میں ہونا چاہیے. ابھی چند دن پہلے میرے جو علاقہ ہے گوری پاڑیا، وہاں ایک صاحب ہیں، وہ پہلوان ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ کشتی جو شروع ہوئی ہے دوبارہ شہر بنگلور میں، اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اسے جو لیڈ کر رہے ہیں، سرپرستی کر رہے ہیں، وہ آپ علماء کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب ایک انسان کے پاس علم بھی آ جائے اور طاقت و قوت بھی آ جائے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جماعت ہو، چاہے وہ قوم ہو، اسے کوئی بھی ترقی سے روک نہیں سکتا. تو الحمدللہ اس ایسے ماحول میں ہماری یہ کوشش جاری ہے. اور اس میں آپ کے ذریعے چینل سے میسیج دینا چاہوں گا کہ آج پورے ملک کے اندر بغیر تفریق مسلک کے سب مسلکوں کے ماننے والے ایک دوسرے کی عزت احترام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے اور دوسروں کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے. تو جب ایسا ماحول پورے ملک میں بن رہا ہے تو اس میں اس کا بھی زیادہ اہم رول ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، ان کی صحت کی حفاظت کرنا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا اور ان کی طاقت کی حفاظت کرنا اور ان کو بہتر سے بہتر انسان بنانے کے لیے ہمارا ایک اچھا رول ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، جس سے ہم سب مل کر کے عافیت کے ساتھ، سب کے سپورٹ کے ساتھ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے چینل سے جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں تمام سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ بھی حصہ لیں. ابھی 2-3 دن پہلے ایک مجھے میٹنگ میں جانا ہوا تھا. وہاں کسی صاحب نے میرے سامنے بات رکھی کہ گوری پاڑیا میں ایک میٹنگ ہوئی تھی نشے کو پاک کرنے کے لیے، نشے سے پاک کرنے کے لیے، لیکن وہاں باہر کے جب لوگ آ کر کے کام کرنے لگے تو وہاں سے لوگوں کی طرف سے دھمکیاں آنے لگی کہ آپ کو اس پر کام نہیں کرنا ہے، آپ اس میں درمیان میں نہ آئے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ ایک ہوتا ہے کام نگیٹو کے پیمانے پر کرنا کہ یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو، کہاں سے سپلائی ہو رہا ہے نشہ، یہ ٹیبلٹ وغیرہ رو کے رکھو. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو رو کے بغیر اپنے بچوں کو بچا لیں، اپنے بچوں کو صحیح راستہ پر لا لیں گے. وہ چاہے ٹیبلٹ ہو، چاہے وہ نشہ ہو، افیوم ہو، ڈرگس ہو، جو بھی ہو،
वो आएगा मगर कहीं लेने वाले नहीं होंगे तो वो बिकेगा कहाँ से। फिर लाने वाले भी सोचेंगे भाई हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है और हमें इससे फायदा नहीं हो रहा है, कोई लेने वाला नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा कि हर काम को नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, मुस्बत तौर पर और पॉजिटिव तौर पर करेंगे तो इसमें कामयाबी यकीनी है और ज़्यादा मिलती है। ये पैगाम मैं आपके चैनल से देना चाहूँगा। हल्ली की आवाम ने बड़ी जद्दोजहद और मेहनतों के साथ कुश्ती का ये मैदान सजाया और जनाब सैयद सरदार साहब की क़ियादत में मुस्तकिल एक टीम ने मेहनत की, जिसमें जनाब आरिफ साहब हैं, जनाब नयाज़ पाशा साहब हैं, जनाब कलीमुल्लाह साहब हैं और इसी तरह जनाब मुबारक साहब हैं, जनाब चांद साहब हैं, जनाब शब्बीर साहब हैं। मुस्तकिल इन अहबाब ने सुबह शाम एक होकर, जनाब ज़ुबैर साहब हैं, बड़ी मेहनत और लगन के साथ कुश्ती का ये पैगाम सजाया है। और आज आप देख रहे हैं कि उलमा इकराम इस मैदान में आगे आगे और पूरे बेंगलुरु शहर के मुक़्तदर उलमा इकराम तशरीफ़ लाए हुए हैं। हज़रत मौलाना खालिद बेग नदवी साहब दामत बरकातुहुम जो है आज के चीफ़ गेस्ट रहे। उलमा को जो है हर मैदान में लोगों के साथ रब्त पैदा करने के लिए लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, खेल के ज़रिए हो, कूद के ज़रिए हो या और भी दूसरे जो भी ज़राए हों। जितना हम लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, इनको लेकर हम लोग दीन का काम कर सकते हैं, दीन के पैगाम को आम कर सकते हैं। तो उलमा के आने का मकसद ही यही है कि खेल बहाना है, असल कौम को बनाना है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन चीज़ों से कौम उलमा से करीब होगी और फिर आगे चलकर मिली समाजी खिदमात में ये नौजवान अहबाब लग कर दीनी खिदमत अंजाम दें। आपका नाम और तारुफ से। मेरा नाम अब्दुर्रहमान खान कासमी, मैं बमनहल्ली से हूँ और जो है मस्जिद व मदरसा अब्दुल्ला बिन जैद का सेक्रेटरी और मुहतमी। पहलवानी कसरत एक मज़हब होता है जिसे हम सब अपने बच्चों को लाना है। हमारी ज़िंदगी में पहलवान बहुत देख रहे हैं हम, कोई गाड़ी का पहलवान है, कोई फ़ोन का पहलवान है, कोई नशे का पहलवान है, तो कोई पबजी का पहलवान है। मगर हमें पहलवान बनाना है तो मट्टी का बोझे का पहलवान बनाना है। हमारे सब इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ आज हमारे डिपार्टमेंट के साथ भी इतना अच्छा रहा। हमारे सब इंस्पेक्टर साहब भी एक खेले और उन्होंने जीत पाई। सैयद नाम के कुश्ती के पहलवान थे और हमारे सर भी आए हुए हैं, सचिन गौड़ा साहब, माशाल्लाह सबके सब यहाँ पर एकजुट होकर बहुत अच्छी तरह कुश्ती गुजरी है साहब। इंशाल्लाह आप दुआ करें, फिर अगली बार होती रहेगी, दंगल होता रहेगा। कन्नड़ में बोलो या हिंदी में बोलो, समझ में आने के लिए दंगल दंगल या मट्ठी मट्ठी है, इसमें उतरना है, जीत नहीं, हार नहीं, बस अपनी सेहत हमें बना के रखना है साहब। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह हम लोगों ने शिवाजी नगर में भी किया था और इस बार बमनहल्ली में किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कुश्तियाँ बहुत अच्छी गुजरी हैं, दोनों दंगल जो हुए बहुत अच्छे गुजरे। इंशाअल्लाह इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि हर एक एमएलए, हर एक काउंसलर उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके वार्डों में वो लोग करें और बच्चों के लिए एक अच्छी प्रेरणा लेके आए और अच्छा उन लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता बनाए। और उन सब से एक गुजारिश करता हूँ, जिस तरह आज से बेंगलोर में कई साल पहले 100 से तालीम हुआ करते थे, अभी तालीम नहीं है, इसलिए उनसे गुजारिश करता हूँ एमएलए से या आपका काउंसलरों से कि अपने वार्डों में और अपने कॉन्स्टिट्यूंसियों में तालीम बनाएं और दंगल कराने की सब कोशिश करें। और इंशाअल्लाह इस बार तो बमनहल्ली में हुआ है, इंशाअल्लाह अगली बार शिवाजी नगर में होगा, फिर उसके बाद नीलसंदर में होगा, फिर गोविंदपुर में होगा, इंशाअल्लाह पूरे बेंगलोर में और बेंगलोर के बाहर भी जिधर भी है। इंशाअल्लाह हम लोगों से कोशिश है कि ताकि नशे से सब मुक्त हो जाएं और अच्छे बनकर अच्छे जिंदगियां जिए बच्चे लोग और फोन एडिक्ट से छुटकारा पा जाए इंशाअल्लाह। क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह का फजल से बहुत अच्छी कुश्ती हुई। इससे पहले तो कुश्ती वो भी बहुत बेहतरीन थी, मतलब वहाँ का जोश देखने के बाद यहाँ पर आके देखा तो बहुत अच्छा था और ज़्यादा जोश लोगों में नज़र आया, बच्चों में नज़र आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि तमाम कोशिश करने वालों को अल्लाह और ताकत और मजबूत अता फरमाए, ताकि ऐसे बच्चों में जोश पैदा करके सारे बच्चों को एक ये सब करने की जो कर रहे हैं वो सब कोशिश करने जो कर रहे हैं इसमें अल्लाह और तौफीक अता फरमाए। रही बात बहुत से बच्चे ड्रग्स, नौजवान ड्रग्स के अधीन हो गए, तो इनको क्या कहना चाहिए? जी यही तो पहल है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ऐसे लोग जो बच्चों की मतलब उनका दर्द जो इंकरेज करने के लिए जो दर्द महसूस करके जो आगे बढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ऐसे सब काम स्टार्ट हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें बुराई की ख़त्म होने लगेंगी। नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं?
जो मैं चाहता हूँ कि ये सब इस तरीके के स्पोर्ट्स में जमे, आगे बढ़े, अपना वक्त मोबाइलों में बेकार की फिजूल चीज़ों में ज़ाया ना करे, ऐसे सब स्पोर्ट्स में लगकर इंशाल्लाह आप खुद भी बढ़े और दूसरों की बढ़ाए। आपका नाम और आपका नाम, आपका तारुफ? मेरा नाम तो मोहम्मद अयाज अहमद कुरैशी है, फिरदौस बीसी और शिवाजी और बैतुल माल का सदर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से। मैं भी वहाँ पे बहुत कोशिशें कर रहा हूँ लड़कियों के लिए, और मेरे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह हम सबको मिलकर इस तरह के सबको इंकरेज करने की काम करने की कोशिश करो। टीपू तालीम हेलो, अभी डिग्री पढ़ लगे हैं माशाल्लाह। अभी आगे करेंगे, अभी अच्छा करेंगे, अभी अच्छा वर्कआउट करेंगे। ये किससे कब से तैयारी शुरू करे थे अभी 5 साल से कर लेंगे, अभी 6वां साल चल रहा है इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट अभी अच्छा करेंगे। ये वॉलेंटियर्स के बैचेस और ऑर्गेनाइजर के बैचेस वापस कर दें इधर, बराए करम। वॉलेंटियर्स और बाबा आ जाइए। आप कहाँ चले गए बाबा? बाबा ब्लैक शिप आइए। Beautiful words mentioned by Sayyid Sardar Sahib. The motive of keeping this wrestling into this area is to come out with the students or the youths who are into the drug addiction or who are going to be very lazy in their life, coming out with all negative thoughts which will all Shah Pehlwan sir. He has been definitely a well guide for him to come out with this idea and with a complete ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು what is the benefits of wrestling. The benefits of wrestling is ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ನೀ ಎಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಯೂಸುಫ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ್ and Babajan from Sidlaghatta, both are on their way, both are on to their knees, both their eyes on each other. They are trying to get it on the floor. They are trying to get the shoulders on the floor, and definitely this will be a real fight, real wrestling. ಸೇರೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶನ. ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಆಟನ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಟ, ಒಳ್ಳೆ ಆಟ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಇಲ್ಲೇನು ಈ ಒಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಈ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ಆಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಶೀರಣ್ಣವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಶೀರಣ್ಣವ್ರು ಬಂದು ಈಗ ಒಂದು ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಯೂಸುಫ್ और ಬಾಬಾಜಾನ್, ಯೂಸುಫ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾಜಾನ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಜಿನಗರ ನೋಡಿ, ಪೈಲ್ವಾನ್ ಈ ಕುಸ್ತಿ ಆಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಬಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊಟ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಊಟದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಆಟ ಇದು. ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಇದು. 2.5 निमिष असलम बाबा आए तो बहुत बड़ा शुक्रिया. जब से बुला कर हमारा लड़ना चले गए, जरा तुम्हारी मेहरबानी हो जाए हमारे ऊपर नया डाले तो. ಒಳ್ಳೆ ಆಟ, ಒಳ್ಳೆ ಆಟ, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಒಳ್ಳೆ ಆಟ, ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶನ. 3 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದಿದೆ. ಉರಿಯುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಆಟ. ನಮ್ಮ ಪಟು ಬಾಬಾಜಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ವಕೀಲರು ಸಹ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಲಾಯರ್. ನೂರ್ ಮಸೀದಿ
ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಿಲಾಲ್ ಮಸೀದಿಯ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಣ್ಣ MD ಮುಬಾರಕ್ ಅಣ್ಣವರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಮಾರು 1.5-2 ಕೋಟಿ ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಟನ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಆಟ, ಒಳ್ಳೆ ಆಟ. ಕೇವಲ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕಿ. 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ, 55 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಇವರ ನಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಶಿವ ಇವರು ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಶಿವ ಒಳ್ಳೆ ಆಟ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಟೈಮ್ 35 ಸೆಕೆಂಡ್. 35 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು, ಕೇವಲ 35 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ಆಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಆಟ. 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಸಮಯ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಈಗ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರೋಣ. The transport minister and the Mufrai minister, जरा ये करने को बोल रहा हूँ, जरा सहूलत करके दो, जरा आ जाओ भी सभी जरा. भैया ये स्टेज पर मिनिस्टर बैठे जरा बाजू उनको बैठिए थोड़ा ये होता हमें उनकी तोहिन करा सर का होता रहती बाजू बैठो बाजू भाई करो. सर और इम्तियाज बजे नहीं आओ. जो पहलवान ऊपर हैं अभी वो इंस्पेक्टर भी हैं, डबल स्टार हैं और बहुत सारे टाइम से वो रेफरी both are ready with their wrestling tips, and I know definitely they have lot of skills in proving their wrestling, and you can see very clearly. Wow, beautiful game of show. This has been a complete reality show here, and we are seeing in real, which we were able to see lot of times on the television, and we can see both the wrestlers are on their back. Both are giving their best. This fight is dedicated for our honorable minister, Mr. Ramalingareddy. This fight is going to be the head of all fights. नौजवान पहलवानों की तरफ से, एक पंजाब से है तो दूसरे हिमाचल से है, और हमारे रेफरी जो है हमारे मालदा के बेटे सादिक भाई है, और एजाज पहलवान है और इसाफ पहलवान है. आज आप जो देख रहे हैं ये पंजाब केसरी है और हिमाचल केसरी है, और ये गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान है
आज बमनहल्ली में जबरदस्त दंगल हो रहा है। आज हमारे रामलिंग रेड्डी साहब भी बैठ के देख रहे हैं और हमारे सलाम भाई है, हमारे रवि सर है, तमाम की बीच में कुश्ती हो रही है और पहलवान बड़े लगे हुए हैं, कभी नीचे कभी ऊपर लगा हुआ है। आपकी थालियां बजती रहनी चाहिए भाई। ए पहलवान, थकना नहीं है पहलवान, लगे रहिए पहलवान। ये दोनों पहलवान अपना जोश दिखा रहे हैं आप लोगों में जोश भरने के लिए। आप अपने बच्चों को भी इसी तरह से मट्टी में उतारिए भाई। ए पहलवान भाई, इनको इंकरेज करते। ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೂರಾನಿ ಮಂದಿಗೆ ಏನು ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಆಮೇಲೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಯದ್ ಸಲಾಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ SS ಗ್ರೂಪ್ ನ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಬಾರಕ್ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ MD ಮುಬಾರಕ್ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಶಿವಾಜಿನಗರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಇಸ್ತಾಕ್ ಅವರಿಗೆ, ಅಸ್ಲಂ ಭಾಯಿ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ದಾರಣ್ಣ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು। ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು। अब एक एक पहलवान को बुलाया जाएगा, बल्कि एक एक पहलवान आ जाएं और जो है ना उनको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है।